प्रतिष्ठित मनीष गढ़ा कारखाना विशेषकर आमर ये माटीर संस्कृति हूँ मानव सेवा ही माधव सेवा मानव सेवार तालीम नहीं मानव सेवा करने उद्दिष्ट विद्यार्थी मानकर मनीष गढ़ा कारखानार जहाँ हूँ एक पुरातन अनुष्ठान 1983 मसीह ये अनुष्ठान 42 वर्षर अनुष्ठान ये अनुष्ठान शिक्षानविश मैंने आज विश्वर विभिन्न कोण अनुकोण मानवीय सेवार जो मैंने लिप्त एक ऐतिहासिक स्थल विशेषकर ओडिया जातिर गर्व एवं गौरव कविराज जयदेव स्मृति को ग्रहण कर ऐतिहासिक प्रत्नतात्विक गवेषक महान सारस्वत तारक आलेख्य स्रष्टा संगीतज्ञ डॉक्टर प्रफुल्ल त्रिपाठी द्वारा प्रतिष्ठित शिक्षानुष्ठान को आसी गर्व अनुभव करुँ ये जयदेव माटी एक पवित्र माटी हजार हजार वर्ष लक्ष लक्ष वर्ष ये माटी ये माटीर जो मोहनीयता आज विश्वसिद्ध ये विश्वसिद्ध माटी पाद दे निजक धन्य मन करने संगे संगे यही पवित्र शिक्षानुष्ठान उत्तर उन्नति कामना कर आज है आनुआल जेनेल फंक्शन जिला कॉलेज 43 वर्ष है ये चली गोटे दुखर कथा जे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा पिला जी आग्रही एवं वक्तृता शुणा आग्रही बहुत विशिष्ट वक्तृता कहवाई आसते दुखर कथा से तो कई क्या कथा शुणापी ना कौन कहला तेणिक बहुत बढ़िया कार्यक्रम थी बहुत पिला भी थी कार्यक्रम से कार्यक्रम जो से आसी भल कथा कहवाई ओडार विशिष्ट लोक मैंने आसी से कथा कई शुणिले से दुख कले तो कहले समस्त आगे भारत निर्वाचन कमिशन थिले तो तुम जान जो माने बड़ लोक अच्छा से जानी भारत वर्ष निर्वाचन कमिशन शक्ति केते निर्वाचन कमिशन दायित्व केते से जड़े व्यक्ति देखाई जाइए से होती टीएन शेषान आम मुख्य अतिथि कर आनी किंतु आमर मन थिला नाच गीत जो टीएन शेषान उद्बोधन आरंभ कले किसी समय बाद आम समस्ते ताली मार आरंभ कलु आम ताली ये आप भाषण बंद करूँ प्रथम प्रथम से भाविले मो भाषण में खुशी हो पिला ताली मारुं आम खबर गला आम पक्षर आम ताली मारुछु आप भाषण बंद करूँ आमर कल्चरल प्रोग्राम हे तेणु मुझे ताली को अपेक्षा करी पूर्व सारी कारण से ताली मारिबा समय नुहे धन्यवाद देवी प्रिंसिपाल महोदय को जी सुंदर भाव में कार्यक्रम को आयोजन करिसेंती आमे वर्तमान सारा ओडिशा रे स्टूडेंट महले आपण मानको बयस रे गोटे बड़ समस्या दे गति करुचे बालेश्वर एफएम स्वयं शासित महाविद्यालय जड़े भौणी सौम्याश्री विशी किभली भावे निजक जाड़ी आत्माहुति देइछंती समस्त अवगत अच्छा मु केवल गोटे कथा कहबी कहीं केबे सौम्याश्री हेबाकु चेष्टा करिबेनी पुओ हो जे हो केबे जीवन में हारी जावाकु चेष्टा करिबेनी सब जितबार लक्ष्य रखिबे कारण ये विश्व बहुत विशाल एठी निजको परिचित करबाकु हेले निजको प्रतिष्ठित करबाकु हेले जो संघर्षमय पुरुष माने बसचंती प्रद्युम्न बाबू हुंतु प्रफुल्ल बाबू हुंतु तांको जीवन जो संघर्ष पथ विश्व कीर्ति स्थापयता कविराज जयदेवंकर अमृत अम्लार स्मृति प्रति कोटि प्रणाम। मानव सेवा ही माधव सेवा
এই মহামন্ত্রের অভিমন্ত্রিত মানব সেবা তার আভিমুখ্যକୁ উপজীব্য କରି ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନାର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ବତ୍ସର ଉତ୍ସବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଐତିହାସିକ ଗବେଷକ ସାଧକ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ବିଜଡ଼ିତ ପ୍ରତିବୋଧତା ଧର୍ମୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଆଜି ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବଡ଼ଚଣା ଗାନ୍ଧୀ ବୃନ୍ଦାବନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ସଦା ବିରୂପାକ୍ଷ ତ୍ରିପାଠୀ କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନ୍ୟାୟରେ ଆଜି ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଡ଼ଚଣା ଗାନ୍ଧୀ କୁସୁପୁର ନନ୍ଦକିଶୋର ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ ଶିକ୍ଷା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଯିଏ ନାତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରଥମ ସାଂସଦ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଶୋର ବଳ। ସେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଶୋର ବଳଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମ୍ପାଦନାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ଯିଏ ତାହାର ସ୍ୱର ହେଉଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ସାଧକ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନାରେ ଅବିଚଳିତ ରହିଲେ ସେମାନେ ଇତିହାସ ରଙ୍ଗଣ ବଦଳି ଦେବେ। এই মহামন্ত্রକୁ অভিমন্ত্রিত କରି বিগত 50 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରଗତିବାଦୀର ଅଧୁରା ସେ ସମ୍ପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସମ୍ପାଦକ। ସେହିପରି ଆଜି ଉତ୍ସବର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶାର ଶୈକ୍ଷିକ ଜଗତର ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମହାନ ନାଟ୍ୟକାର ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ प्राचार्य कलाभूषण पूर्णचंद्र मल्लिक महोदय এই মনীষ গঢ়া কারখানার সম্প্রতি সঞ্চালিকা অধ্যক্ষা মো সম্মুখে বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধি এই মনীষ গঢ়া কারখানার অমূল্য পাণ্য সজ্জন মন্ডলী কার বিষয়ে কহিবি এবং আপন মানে সেভাবে লোক এটি আপন মান পাখ আসিপারি এবং যে প্রকার ভাষণ ସେମାନେ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଇ ବୁଲାବୁଲି ହେଉଛି କେହି କାହା ଭଳିଆ କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖା ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଦେଖିବୁ ନାଚ ଗୀତ କରିବୁ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଘରକୁ ଏଇଭଳି ଯତ ହୁଏ ଆଉ ଏଣିକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସବ ଏଠି ହେବାକୁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେବିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏଠି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ କାହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥତା ଭିତରେ ଚାଲିଯିବ। ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହଉ ବା ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ ହଉ ଯାହା ହଉ ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁ କହୁଛି ଏ ପିଲାମାନେ এই কলেজରୁ ପାସ୍ କରିକରି ଆଜି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନାଁ ବି କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଇଏଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। କହିବା କ'ଣ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ କେହି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟଦେବ ସେଇ ଶୁଣିବେ ଯେତିକି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସେଇ ତାଙ୍କରି ବଳାର ବିନ୍ଦରେ ଯେତିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆଉ